أعزائي التلاميذ، مرة أخرى في الاستجابات المناعتية les réponses immunitaires وتتمة لما سبق. في النشاط الأول تعرفنا على آليات المناعة الطبيعية الغير النوعية. On a déjà vu dans l'activité 1 le mécanisme des réponses immunitaires naturelles non spécifiques qui se manifestent dans les barrières naturelles. Deuxièmement, dans l'inflammation. Et troisièmement, dans la phagocytose. إذن المناعة الطبيعية الغير النوعية درسنا أنها تتمثل في الحواجز الطبيعية للجسم الميكانيكية أو الكيميائية أو الإيكولوجية. في حالة حدوث جرح يتدخل مناعة أخرى تتمثل في الاستجابة الالتهابية التي تجعل الوسط ملائم لظاهرة البلعمة بواسطة مفصصة النواة أو كما سميناهم بالبلعميات بما أنهم يقومون بملع مولد المضاد. وتعرفنا أيضا على ماذا تعني كلمة مولد المضاد un antigène. Donc l'antigène, on a déjà dit que c'est un ou bien tout كل عنصر دخيل عن الجسم ويثير الاستجابة المناعتية نسميه بمولد مضاد. Donc l'antigène, ça représente toute forme de non-soi qui peut activer notre système immunitaire. هذه الاستجابة الطبيعية أو المناعة الطبيعية وخاصة المتمثلة في البلعمة تمتاز بخصائص وهي المناعة أنها مناعة طبيعية. C'est une immunité qui est naturelle, qui est innée dès la naissance, il existe dès la naissance. Deuxième chose, c'est une immunité qui est rapide, مناعة فورية لأنها تتدخل بمجرد دخول مولد المضاد. Troisième chose, c'est une immunité qui est non spécifique, مناعة غير نوعية لأنها تتدخل في جميع أنواع مولدات المضاد. يعني n'importe quel antigène, eh bien, il est attaqué par les phagocytes. الآن سننتقل إلى المحور الثاني والمتمثل في آليات المناعة المكتسبة النوعية وهو خط آخر من آليات الدفاع لدى الجسم. Dans l'activité 2, on va déterminer les types de réponses immunitaires et leurs mécanismes. Ce sont les réponses immunitaires acquises spécifiques. On sait que la plupart des cas, les phagocytes sont capables d'éliminer l'antigène. Mais dans certains cas, il peut y avoir un échec. Eh bien, on voit comment on peut expliquer cet échec par le gonflement des ganglions lymphatiques. C'est quoi ces ganglions? On va les déterminer et les connaître dans l'activité 3. Donc, en cas, comme on a dit, en cas d'échec de l'immunité non spécifique, c'est-à-dire qui se manifeste par les phagocytes, il y a gonflement des ganglions lymphatiques les plus proches de la zone de l'infection. Cela veut dire qu'il y a intervention d'une autre réponse immunitaire. Donc, on doit déterminer quelle est sa nature. نعلم أن في بعض الأحيان نلاحظ انتفاخ العقد اللمفاوية. ما هي هذه العقد اللمفاوية وهي أعضاء من الجهاز المناعتي؟ سنتعرف عليها بالتفصيل في المحور الثالث. هذه العقد اللمفاوية تنتفخ. أين تتواجد هذه العقد؟ التي تكون بجوار مكان الجرح أو بمكان حدوث الخماشة جرثومية، يعني المكان الذي تتكاثر فيه أو تكاثرت فيه الجراثيم، يعني مولد المضاد. هذا يدل بما أن العقد انتفخت، هذا يدل على أن الخمج الجرثومي قد امتد إلى مستوى الوسط الداخلي، وهذا يدل على فشل المناعة الغير نوعية المتمثلة في البلعميات وتدخل مناعة أخرى. فما هو نوع هذه المناعة المتدخلة؟ للإجابة على هذا السؤال نقترح
إنجاز تمرين مدمج. Donc, pour déterminer la nature de cette immunité qui se manifeste par le gonflement des ganglions lymphatiques, on va réaliser un exercice intégré. Donc, l'exercice existe dans Sigma, c'est l'exercice 4, page 120. Comme vous voyez, donc, on va essayer de répondre, donc plutôt on va répondre aux deux questions. La question 1, on va interpréter le résultat de chaque expérience, comme vous voyez, ces quatre résultats, on va les expliquer. سنفسر نتائج التجارب المقترحة في هذا التمرين. Dans la deuxième question, on va déduire le type d'immunité qui était présenté ici en justifiant notre réponse. إذن في السؤال الثاني سنحاول أن نستنتج نوع المناعة المتدخلة في هذه الحالة مع تعليل الجواب. Donc, on va commencer par la première expérience. Vous voyez dans la première expérience, on a une souris S1 qui est saine. Après 15 jours, on va lui injecter une seringue contenant la toxine tétanique. Immédiatement, la souris meurt par l'apparition des symptômes de la maladie tétanique ou bien la tétanos. Donc, comment peut-on expliquer la mort de la souris S1? إذن في التجربة الأولى نلاحظ أن لدينا فأر سليم S1 بعد مرور 15 يوما حقناه بسمين القزاز. مباشرة نلاحظ موت النتيجة موت الفأر S1 طبعا بظهور أعراض مرض القزاز. إذن كيف نفسر موت الفأر S1؟ لا تنسوا القاعدة دائما لإعطاء أي استنتاج لا بد من تحديد هدف التجربة، والهدفها يتمثل في أن نريد أن نحدد ما نوع هذه المناعة. إذن الإجابة على السؤال الأول التجربة الأولى. La réponse de la première question pour la première expérience, donc S1 est mort car il n'est pas immunisé contre la toxine tétanique. La plupart de votre réponses qui étaient proposées dans WhatsApp étaient à cause de la bacille tétanique, de la toxine tétanique. C'est une réponse qui n'est pas tout à fait exacte ou bien n'est pas bien déterminée parce que la déduction doit être proposée selon le but de l'expérience. On sait que la toxine cause cette maladie, mais pourquoi? Donc, ça veut dire que cette souris n'était pas immunisée contre la toxine tétanique parce qu'on cherche la nature de cette immunité qui intervient lors de l'échec de l'immunité naturelle. إذا نفسر موت الفأر S1 بأنه غير ممنع ضد سمين القزاز. أغلبية إجاباتكم الواردة في الواتساب كانت أن موت الفأر S1 كان نتيجة سمي القزاز. نعم، نعلم أن سمي القزاز يؤدي هذا في الموضوع الأول اللي هو موضوع الجراثيم. حينما تحدثنا عن الجراثيم قمنا بنفس التجربة، لكن كما قلت الاستنتاجات تتغير حسب هدف التجربة. إذن نريد أن نحدد نوع المناعة المتدخلة في هذه الحالة. بما أن الفأر مات هذا يدل على أنه لا يتوفر على أي مناعة ضد سمين القزاز. Revenons à l'expérience. Donc la deuxième expérience, nous avons une deuxième souris S2 qui était injectée par une anatoxine tétanique. C'est quoi l'anatoxine? C'est une toxine qui est atténuée, c'est-à-dire qu'il a perdu sa virulence. Après 15 jours,
on a injecté une deuxième injection qui contient la toxine tétanique. La souris S2 reste vivante. Donc, comment peut-on expliquer ce résultat؟ إذا نلاحظ أن الفقر S2 قد حقن بمادة تدعى ذوفان الكزاز. ما هو ذوفان الكزاز أو الذوفان؟ هو السمين بحد ذاته، ولكنه يصبح واهن بإضافة مواد إليه بحيث يفقد قدرته الممرضة. بعد مرور 15 يوم حقن بسم الكزاز بنفس الطريقة لتجربة الS1، لكن في هذه المرة الفأر S2 بقي سليما. كيف نفسر هذه التجربة؟ إذن S2 est en vie car il a acquis l'immunité contre la toxine tétanique par l'anatoxine tétanique. إذن هذا يعني أن S2 بقي سليما لأن ذوفان كزاز إذن أكسبه مناعة ضد سمين كزاز. إذن هذه مناعة لا توجد في الجسم، إنها مناعة مكتسبة نكتسبها بعد دخول مولد المضاد. نعود للتجربة. Dans la troisième expérience, on a une souris S3 qui était soumise à une injection d'anatoxine tétanique toujours, mais après 15 jours, on lui injecte la toxine de la diphtérie. Et donc, le résultat, S3 est mort par la maladie de la diphtérie. Donc, comment peut-on expliquer cette expérience؟ نلاحظ أن الفأر S3 قد حقن بسم الكزاز كما الفأر S2. بعد مرور 15 يوما حقن بسم الدفتيريا وهي مرض خطير ومميت أيضا. الفأر مات بمرض الدفتيريا. كيف نفسر موته؟ La souris S3 est morte car l'anatoxine tétanique n'immunise pas donc contre la diphtérie. Donc cette immunité acquise est une immunité spécifique. إذا نفسر موت الفأر S3 لأن ذوفان الكزاز لم يكسبه مناعة مثل الفأر S2 ضد، ولكن الآن ضد سمين الدفتيريا. إذا ذوفان الكزاز أكسب مناعة ضد سمي الكزاز ولا يمكنه إكساب مناعة ضد سمي الدفتيريا. إذا هذه المناعة التي نحدد نوعها هي مناعة مكتسبة تأتي مع الوقت بعد دخول مولد مضاد، وهي مناعة نوعية. Revenons à la dernière expérience. La souris S4 a reçu l'anatoxine tétanique. Après 15 jours, on extrait de cette souris S4 son sérum, al-masl. On prend ce sérum de S4, on va l'injecter à une autre souris S5, en même temps avec la toxine tétanique. La souris S5 reste vivante. إذا نأخذ فأر S4 نحقنه بسمين الكزاز. بعد مرور 15 يوما نأخذ من دمه المصل أو نستخرج المصل. وقد فسرنا معنى المصل في محور الأول في وظائف الإقسيات. إذا نأخذ هذا المصل ثم نحقنه إلى فأر آخر يدعى الفأر S5، وفي نفس الوقت يأخذ حقنة أخرى تحتوي على سمين الكزاز. نلاحظ في هذه الحالة أن الفأر S5 بقي سليما. كيف نفسر هذه النتيجة؟ La réponse que S5 reste en vie car il a acquis l'immunité. Mais de qui il a acquis cette immunité contre la toxine tétanique? C'est grâce au sérum du S4 de la souris, c'est-à-dire S4 qui était immunisé contre le même antigène par l'anatoxine tétanique. إذن بقي هذا الفأر S5 سليما لأنه اكتسب مناعة ضد سمي الكزاز. من أين اكتسبها؟ بفضل مصل S4. هذا الفأر كان قد منع ضد نفس مولد المضاد اللي هو سمين الكزاز بفضل الحقنة التي أخذها اللي هي ذوفان الكزاز.
إذن الاستنتاج الذي وصلنا له أن هذه المناعة المتدخلة هي مناعة نوعية مكتسبة ذات مسلك خلطي. Donc on déduit de ces expériences qu'il s'agit d'une réponse acquise spécifique à médiation humorale. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur la reconnaissance de la nature de l'antigène, c'est-à-dire il détermine d'abord c'est quoi l'antigène qui était la cause de la maladie, par la production dans le sérum d'une substance de nature protéique en forme de Y, capable de neutraliser spécifiquement l'antigène qui a causé sa production. Ces substances qui étaient sécrétées et qui existent dans le sérum et qui ont détruit l'antigène, ce sont les anticorps. إذن هذه مناعة مكتسبة نوعية، نسمي هذا النوع من المناعة المتدخلة في هذه الحالة هي مناعة نوعية ذات مسلك خلطي. كلمة خلطي تأتي من خلائط، يعني مواد موجهة ضد مولد المضاد الذي كان تسبب في إنتاجها وفي تحسيسها، وذلك عن طريق إنتاج في المصل مواد كيميائية ذات طبيعة بروتينية تكون على شكل حرف إيغريك، تبطل بشكل نوعي مولد المضاد لأنها مناعة، لذلك سميت مناعة نووية. إذا تبطل بشكل نوعي مولد المضاد الذي تسبب في إنتاج هذه المواد. هذه المواد نسميها مضادات الأجسام. إذا كل مناعة نكتسبها عن الوقت وتتم بواسطة مواد توجد في الدم، يعني في المصل على مستوى البلازما، نسميها مضادات الأجسام. Donc, comment agit cette immunité acquise humorale؟ إذن كيف تعمل هذه المناعة المكتسبة الخلطية؟ يعني ما هي آليتها؟ ما هي طريقتها؟ لمعرفتها أقترح الخطط التالية. Vous avez ici un virus. Vous avez ici un virus qui est entré dans le corps. Donc, on a des globules blancs qu'on nomme les lymphocytes B. Ces lymphocytes B sont capables de déterminer ou bien de connaître l'antigène qui est entré dans notre organisme. Après ça, la reconnaissance de l'antigène, les lymphocytes B entrent en multiplication, c'est-à-dire en prolifération. Après leur prolifération, ils vont se distinguer en deux types, ou bien se différencier en deux types. Certains vont rester des lymphocytes B mémoire. D'autres vont se transformer en d'autres cellules appelées les plasmocytes. Ces plasmocytes c'est eux qui vont sécréter les substances qu'on les a nommées les anticorps. Ces anticorps vont se fixer sur l'antigène, l'antigène et former ainsi un complexe immune. Ce complexe formé va être phagocyté par les phagocytes ou bien les macrophages. Donc, en résumant, je vais recommencer en arabe. إذا عند دخول مولد المضاد الذي مثل هنا بواسطة حمى مثلا، نأخذ مثلا حمى كورونا مثلا، خلايانا المناعتية اللمفاوية التي تسمى باللمفاويات B سنتعرف على الطريقة كيف تمكنت من التعرف على مولد المضاد ووجود مولد المضاد رغم أنها لا تتمكن من الخروج إلى مكان وجود الخماج الجرثومي. إذا تتعرف على مولد المضاد. بعد تعرفها على مولد المضاد تبدأ في عملية التكاثر. تتكاثر اللمفاويات B فتدخل في عملية تمايز، يعني تتفرق هذه الخلايا، منها من يبقى داخل العقد اللمفاوية ويمثل خلايا B ذاكرة، والمجموعة الأخرى تتحول إلى خلايا نسميها البلزميات.
هذه البلزميات هي التي لها قدرة على إفراز مضادات الأجسام، وهي كما قلنا بروتينات على شكل كما تلاحظون حرف Y. هذه المضادات الأجسام تتثبت بشكل نوعي على المولد المضاد الذي تسبب في تحسيسها، وتشكل معه مركبا مكون من مضاد الأجسام ومولد مولد المضاد ومضاد الأجسام، نسميه بمركب منيع. هذا المركب المنيع يبطل مفعول إذن مضاد الأجسام، يبطل مفعول مولد المضاد يعني العنصر الداخلي. فتأتي البلعميات خاصة البلعميات الكبيرة وتقوم ببلع هذا المركب، وبالتالي التخلص من مولد المضاد. Résumons, donc la première phase, donc cette immunité acquise humorale se passe par 3 phases. La première phase, les phagocytes, c'est surtout les macrophages. Donc on a dit dans la dernière séance que les phagocytes, ce sont les cellules qui font la phagocytose. Ils digèrent l'antigène. Et on a dit qu'il y a 2 types, les macrophages et les microphages. Donc, dans ce cas, ce sont surtout les macrophages qui interviennent. Ils vont être activés par l'antigène et eux, à leur tour, vont activer les leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs. Mais ce n'est pas n'importe quels globules blancs, sont surtout les lymphocytes B. Ces lymphocytes B existent au niveau des ganglions lymphatiques qu'on a déjà parlé d'eux, mais on va les expliquer plus précisément dans l'activité 3. Cette phase est appelée la phase d'incubation. Donc في هذه المرحلة الأولى قلنا على أن المناعة المكتسبة الخلطية أو ذات المسلك الخلطي تتم حسب مراحل. تبدأ أول مرحلة بمرحلة تحسيس كما لاحظنا في التمثيل أو في المجسم السابق. البلعمية تقوم بتحسيس كريات بيضاء من النوع المسمى باللمفاويات B الموجودة على مستوى العقد اللمفاوية. La deuxième phase, ces lymphocytes B, une fois activés, vont se multiplier ou bien se proliférer, ce qui explique le gonflement des ganglions lymphatiques qui étaient proches de la zone de l'inflammation et vont se différencier. Les unes forment des lymphocytes B mémoire et bien les autres vont se transformer en plasmocytes. Ces plasmocytes, ce sont les cellules sécrétrices d'anticorps spécifiques dans le sang ou bien dans la lame, c'est-à-dire dans le milieu intérieur. C'est la phase d'amplification et de différenciation. Donc في المرحلة الثانية وهي مرحلة التكاثر ومرحلة أو التمايز وخلالها اللمفاويات B التي تم تحسيسها بمولد المضاد تبدأ في عملية التكاثر. هذا التكاثر هو الذي يفسر لنا انتفاخ العقد اللمفاوية على مستوى مكان أو القريبة من مكان الجرح والتي تكون مؤلمة عند لمسها. جزء منها سيبقى لمفاويات ذاكرة داخل هذه العقد اللمفاوية، أما الجزء الآخر أو الكبير أيضا يعني والذي يمثل الجزء الأكبر سيتحول إلى خلايا بلزمية أو نسميه بالبلزميات، وهي الخلايا التي ستفرز مضادات الأجسام النوعية في الدم واللمف أي في الوسط الداخلي. المرحلة الثالثة، les anticorps qui ont été sécrétés vont neutraliser les antigènes de l'agent pathogène en formant des complexes immunes, c'est-à-dire antigènes-anticorps, qui sera ensuite éliminé par les phagocytes. C'est la phase effectrice. المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التنفيذ. مضادات الأجسام التي تم إنتاجها بواسطة البلزميات يعني الخلايا اللمفاوية بالمفرزة ترتبط بمولد المضاد الذي تسبب في إنتاجها لتشكل معه مركبا منيعا يبطل مفعول مولد المضاد لتقوم البلعميات ببلعه. كما تلاحظون هذا المجسم يمثل مركبا منيعا، هو تمثيل بسيط فقط لهذا المركب المنيع. نلاحظ هنا مضاد الأجسام l'anticorps qui est en forme de Y
Donc c'est une substance qu'on a dit qui est en forme de Y. Et celui-là qui est représenté en rouge c'est l'antigène مولد المضاد. إذا يتم ترابط بينهم بشكل نوعي ومتكامل. هذا نسميه بمركب مائي ماني أو ممكن نمثله بهذه الطريقة. إذا مركب مائي ممكن رسمه فقط هذا الجزء، ممكن رسم 3 مضادات أجسام مع مركبات مانعة. فقط هذا شكل مجسم يعني تمثيلي للمركب المانع. شكرا لكم على اهتمامكم وانتباهكم للدرس.